pamilya. Umpisahan. Panginoon, salamat po sa araw-araw na biyaya na binigay niyo po sa aming pagkain, sa aming pagising sa umaga, sa aming pagtulog. Sana protektahan niyo po kami sa lahat po ng aming gagawin. At po syempre ang aming mga pamilya na nayon sa aming tahanan. Salamat po sa lahat po. Maraming salamat, Panginoon. Amen. Okay, exercise po kay Dennis II. Tingnan mo na. Okay, go ahead. 1, 2, 5, 6, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ulo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, first, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Ika, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, first, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ibang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, first, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hold, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, reverse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, jack, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. thank you. Salamat. Check muna tayo ng attendance sa admin. Ilan ang labor natin? Labor! 1, 2, yan. 5, 6, 7. Ito lang? Welder? Electric? Dalawa. Mason? 2. Installer? 3. Painter? Hindi na ba sila kwan? Wala pa sila. Foreman Nelson?